चंद दिन पहले जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ब्लूम आपको पता है बहुत असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, बीएस बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी। उनकी मुलाकात हुई लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उमर अयूब साहब के साथ। अब हैरानगी की बात यह है कि उमर अयूब साहब को कल मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने उनको एक आज़ाद रुकन के तौर पर जो है उनकी नोटिफिकेशन किया है कि इनका किसी की सियासी जमात के साथ कोई तलब नहीं। एनीवेज ज़ाहिर है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ज़ाहिर है सवाल हुआ, तो सवाल के जवाब में उमर अयूब साहब ने उस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या बयान किया, सुनी। दफ्तर खारजा के जरिए क्योंकि शिराजी साहब उन्होंने नोट वर्बल भेजा था कि अमेरिकन सफीर मिलना चाहते हैं, हमने कहा जरूर ऑफिशियल चैनल से आए और हमने उनसे उस तनाजर में मुलाकात की। ये हमने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस, हमारी खवातीन के खिलाफ केसेस, हमारे मर्द हजरात के केसेस, चौधरी परवेज इलाही साहब के केस, शाह महमूद कुरैशी साहब के केस, ये सब के सब बोगस केसेस हैं। और ये उस जुमरे में बात की कि मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता उस जगह पे जुडिशरी पे प्रेशर दिया जाता है और वहां पे ये इशू बनता है। नाजरीन, जो फॉर्मर सेनेटर, वैसे सेनेटर हमेशा के लिए सेनेटर ही होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, वो साहब का सहाफ़ी भी हैं, साहब का एडिटर भी रहे हैं। उन्होंने हालिया एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान एक मशवरा दिया है, और वो क्या मशवरा दिया है, किस हवाले से दिया है, काफ़ी दिलचस्प है, ज़रूर सुनिएगा। जो सियासी कैदियां रिहा किया जाए बशमूल इमरान खान, उससे पहले कि कोई टेलीफोन कॉल आया, 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में, अगर ट्रंप जीत जाए और फिर एक कॉल आया वहां से, तो कॉल से पहले आप खुद फैसले कर लें। उसमें इशू किसी पर्सन या पार्टी का नहीं है, इशू पाकिस्तान का है। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग हुई। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वहाँ पे सवाल किया गया पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, और चूंकि पाकिस्तान की नाज़रीन सियासत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो लीडर हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, तो सवालात भी उन्हीं के हवाले से हुए। सुनिएगा। Senate Majority Leader Chuck Schumer recently met with the Pakistan ambassador, and he relayed to the ambassador that Imran Khan's safety in prison was a high priority of the United States. Did he coordinate that conversation with the State Department? Does the State Department share that view that his safety in prison is a high priority of the U.S.? So I'm not aware of any coordination. It may have happened, may have been conversations between this building and Senator Schumer, his staff, and I'm just not aware of them. It's certainly possible. We want to see safety and security of every prisoner in Pakistan or anywhere else in the world, something that every person, detainee, every prisoner is entitled to basic human rights and protection under the law. आज ये खबर नाज़रीन पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर भी छपी हुई है। हमारे वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं एयरवाई के, जहां ज़ेब, उन्होंने भी वहाँ पे सवाल किया। नाज़रीन, जहां ज़ेब के हवाले से ये बात करना बड़ा ज़रूरी है कि हालिया दिनों में उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो है इंडियन रा की तरफ से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया। उनको जो लाइव थ्रेट्स भी मिली हैं, और वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने वहाँ पे अपनी जो है कंसर्न्स रजिस्टर करवा दिए हैं, और कहाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी को लेकर इकदाम भी किए जा रहे हैं। तो जो सवाल किया जहां ज़ेब ने, उसके जवाब में स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब जो मिला, सुनिएगा। Donald Bloom met with the current leadership of Imran Khan's party, and after that meeting there were like dozens of stories circulating in Pakistani media. Could you tell us something about that, as that meeting was arranged on the request of U.S. Ambassador Donald Bloom? Dozens of stories circulating about a meeting with our ambassador. What a new thing. Different stories. I haven't got a Donald Bloom question in a while. U.S. Ambassador Donald Bloom met with the leader of the opposition in the National Assembly, Omar Ayoub Khan, and other senior members of the opposition to discuss a broad range of issues important to the bilateral relationship. This includes U.S. support for continued economic reforms, human rights, and regional security. चलिए गुलाम साहब, ये क्या अमेरिकन के साथ बड़ी जफ्फियाँ आप डाल रहे हैं? नहीं तो ये आप क्या चाहते हैं कि उन्होंने कोई कुट्टी का ऐलान किया? अभी भी मतलब है जब ये डोनाल्ड लू जो है उधर पेश हुए हैं कांग्रेस के अंदर हियरिंग के लिए, बाहर निकल के उनके बंदों ने भी पीटीआई वालों से, सजाद बरकी और जो आतिफ खां हैं उनसे बातचीत की है कि जी है, उन्होंने कहा हम तो सारी दुनिया से अपने तलका ठीक रखना चाहते हैं, हमें तो कोई वो नहीं है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के
اپنے مفادات کے لیے کام کرنا چاہتی ہے. دس از واٹ. لیکن یہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے جو جہانزیب کے ساتھ کی ہے انہوں نے, اس کو زندگی کو خطرے کی, ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کی کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ کر رہے ہیں. اس کو ہم اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز کے اندر اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں. ایک ہم چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگ ہمارے اس مجاہد یعنی رپورٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے, وہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. نمبر 3, ہندوستان مسٹ بی گیون اے ویری اسٹرانگ وارننگ کہ وہ پاکستان کے اندر بھی, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں, اور جو ان کے مخالف ہیں یا ان کے خلاف آوازیں اٹھاتے جا کے ان کو سلاٹر کر کے, یعنی مطلب ہے کہ ان کو مار رہے ہیں لوگوں کو, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہاں جو آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ ان کے لیے میجر ڈپارچر ہے امریکہ کے لیے کہ بالآخر ان کے امبیسڈر نے یہ مناسب سمجھا. بالکل صحیح. وہ زیادہ لیڈر اپوزیشن ہے. نگری صاحب, آج جو خبر آئی ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل سے, وہاں سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ جو سائفر کے ایشو کے اوپر ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے, لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کچھ جنگ لڑیں گے یا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات جو خراب کریں گے. ایک ایشو تھا, اس کے اوپر ایک ہمارے رائے پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے, اور اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو کر لیں. لیکن وہ آپ کو پتا ہے آج کل وہ کیس بھی چل رہا ہے سائفر کا, وہ عدالت کے اندر معاملہ موجود ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ جہانزیب صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کل یہی راہ کا کردار تھا جس کو میں نے ایکسپوز کیا تھا, اور اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں ہم. ایک بات. دوسری بات, آپ نے مشاہد حسین صاحب کا وائس نوٹ سنوایا. مشاہد حسین صاحب نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. مشاہد حسین صاحب وہی ہیں نا جو اس حکومت کے وزیر اطلاعات اور ترجمان رہے جس نے 11 سال آصف علی زرداری کو جیلوں میں رکھا. پہلے تو اس پہ معافی مانگیں اور پھر یہ بات کریں. تیسری بات, عمر ایوب صاحب کی جو امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی, یہ بڑی خوشائند بات ہے. میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ 8 فروری کے انتخابات پہ بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں, دھاندلی کی بات کی جاتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں اسی اسمبلی کے اندر جس میں یہ لوگ موجود ہیں, لیڈر آف اپوزیشن بھی موجود ہے. لیڈر آف اپوزیشن کی سلیکشن کے لیے بھی بات ہوتی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے بھی بات ہوتی ہے, 23 سیٹیں جو ان کی مخصوص ہیں اس کے لیے بھی یہ جماعت لڑ رہی ہے. تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے کہ نظام کو آگے چلانے کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہی چیز پاکستان کو آگے کامیابی کے راستے پر ڈالے گی. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں عمر ایوب صاحب کو کہ وہ امریکن سفیر سے قومی اسمبلی کے اندر بطور لیڈر آف اپوزیشن ملے. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہے. جی ناظرین, پاکستان کی جو بہتری ہے, پاکستان کی جو ترقی ہے, پاکستان کا جو استحکام ہے, وہ جمہوریت کے اندر ہی ہے.